Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kunjungan Presiden Republik Kongo Denis Sassou Nguesso di Moskow untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Putin menyoroti kerjasama di bidang ekonomi serta pelatihan sumber daya manusia, termasuk ribuan tenaga ahli Kongo yang telah dididik di Rusia. Kedua pemimpin juga membahas peluang proyek baru di sektor ekonomi, pendidikan, dan pertanian. Sassou Nguesso menegaskan pentingnya kerjasama ini bagi pembangunan negaranya. Kunjungan ini juga diharapkan menghasilkan rencana aksi bersama untuk beberapa tahun ke depan, serta mempererat hubungan Moskow dan Brazzaville. После инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой страны зарубежной, которую вы посещаете. Спасибо также за принятие нашей делегации во главе с вице-премьером российского правительства господином Новаком. Тоже докладывал об этом. У нас хорошие перспективы развития наших отношений, причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это и геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления. Наши компании выражают готовность и желание работать на рынке вашей страны, прежде всего потому, что у вас устойчивая внутриполитическая ситуация, и это создает хорошие перспективы для работы бизнеса. Работают межправкомиссии. Хотел бы обратить внимание и на гуманитарное сотрудничество, имею в виду прежде всего подготовку кадров. 8 тысяч специалистов были подготовлены за предыдущие годы для вашей страны в России. И сейчас 850 человек, молодых людей, продолжают обучение в Российской Федерации. Мы продолжаем активно работать на международной арене, на международных площадках. Благодарны вам за то, что вы принимали активное участие в саммитах Россия-Африка. И мы сейчас готовим осенью этого года третий саммит. Рассчитываем на ваше личное участие и приглашаем вас в Москву. Рад очень вас видеть. Добро пожаловать, господин президент. Et donc, au moment où nous effectuons cette visite d'État pour renforcer les relations qui existent, comme vous venez de le dire, depuis plusieurs décennies, relations d'amitié, de solidarité, de coopération dans tous les domaines, les domaines de la sécurité, la défense, les domaines économiques. Nous pensons que les conditions sont réunies, comme nous l'avons dit dans notre projet. Les conditions sont réunies pour que nous accélérions la mise en œuvre des programmes que nous avons ensemble. Et nos amis qui sont venus à l'occasion de notre investiture nous ont proposé un projet que nous pourrions exécuter sur 3 ans lorsque nous serons entendus sur l'ensemble des programmes avec des priorités, comme vous les avez souligné, l'énergie, le développement agricole. C'est un programme très important pour nous, le développement de l'agriculture. Nous en parlerons certainement dans le détail. Et la formation des cadres dans tous les secteurs. Au sommet Russie-Afrique en octobre. Et récemment, nous avons reçu à Brazzaville la 2e édition de la conférence Russie-Afrique sur les maladies infectieuses. Cette conférence s'est déroulée dans de très bonnes conditions et les décisions ont été prises, notamment la possibilité de la location de laboratoires mobiles dans notre pays, ce qui est une décision très importante que nous saluons. Cette conférence s'est déroulée avec succès et nous croyons que
le sommet Russie-Afrique d'octobre s'est déroulé ici à Moscou avec le même succès. Mais au moment où nous nous retrouvons à Moscou, nous sommes heureux de constater que les relations entre nos deux pays vont dans la bonne direction et que nous arrêtons des décisions qui vont accélérer le processus. Merci, cher ami, de nous accueillir ici à Moscou encore une fois. У нас действительно есть чем позаниматься, и в ходе вашего визита планируется подписать план совместных действий на ближайшие годы в сфере экономики. У вас, знаю, в программе посещения Совета Федерации поездка в Петербург. Уверен, что ваш визит будет успешным и пойдет на пользу развитию отношений между нашими странами. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.